Sir, okay na, sir. Okay, bossing. Ma-update kita, sir. Ay, thank you. Sir. Bossing, thank you. Madami na yung mamaligwa po. Alin na yung mamaligwa niya po? Pero within the Opo. mga nanong Mo sir, pero agad na yung pumiyatad kasi tikundar lang manok. Unaki pa po kasi yan. Patamataya kasi. Opo. Yan yung miras sa masyadong dengue. Opo. pero niya mabayad na. Opo, madam. Ito, sa San Fernando, papuntang Diliman. So, mga frozen, 5 kilos lang daw. So, papunta na ako sa pick-up location. Dito na. Okay lang, picture ako muna. Sige, sir. Pato ko, kuya. Sige. Alisin ko lang ta. Sakto, may yelo naman ito. Dadali May yelo yan? Dadali pa ng Katanduanes. Uy, ganun? Mas malayo ko pa. Salamat, kuya. Sige, salamat, sir.